हॅलो फ्रेंड्स, आज आम्ही बांगड्याचे फूल कटलेट्स करूया. बांगुल्ल्यो म्हणजे चड मोठे ना, बारीक आसा. पण हे आता आम्ही कट करून दाखयता. फूल मॅक्रल कटलेट्स. ही आमची अशी फाटली पार्ट आसा, ही फुडली पार्ट आसा. हेची तकली काढून घेतल्या. ही आता हिंगासून कट करून घेवया. हेका म्हणटा फूल मॅक्रल कटलेट्स, बांगड्याची कटलेट्स आख्खी. असो म्हाका ही संवय जाल्ली आसा हातीची, म्हणून हांव अशें करता. पळय, हो केलो, हो ओपन केलो तुमी, पूण हे कट करून उडोवं नाका हिंगासरले. हो असो कट केलो की आमी हो मदलो कांटो काडया. कांटो मातसो घट आसता. ताजे बांगडे आसत जाल्यार घट आसता, एकदम घट आसता. पूण मांस काडूं नाका, फक्त कांटो काडा. असो करून कांटो काडून उडयात. आनी शेपटी तशीच धरप. पळय, अशें आमी आतां ते क्लीन करून घेतले. ही फाटली पाट कातरली आनी अशी आसा, आनी अशें जाले पळय बांगडे. अशें हेका म्हणटा फूल मॅक्रल कटलेट्स, बांगड्याची कटलेट्स. अशी जातली. चला तर आतां हांकां मीठ लावया. हे बांगडे केल्या पळय तांकां मीठ लायलो की हळदीचो पावडरूय इल्लो लावन दवरया. हे सगळें मिक्स करया. ताका मॅरिनेट करूंक दवरूंक जाय एक अर्द्या वर सुमार. त्या अर्द्या वर सुमार मॅरिनेट करूंक दवरया. ताका हळदीचो पावडर आनी मीठ लायला तसो हो मसालो वांटलेलो हांवें आतां लावन दवरया. ताकाय बी तोय लावन दवरया. एक अर्द्या वर सगळ्यांक लावन असो दवरया. हो मसालो हांवें ऑलरेडी तुमकां दाखयलो आसा. काफ्रियल प्रॉन्स केल्ले पळय तेन्ना तोच मसालो आमी यूज करया. हाका तसो बरो मसालो कट करून दवरया. एक अर्द्या वर तरी सगळें लावन दवरपाचें. अशें फुडल्यान फाटल्यानूय लावंक जाय. अशें लावंक जाय आनी ताका तसो फाटसूनूय लावंक जाय. आतां हेका एक अर्द्या वर आसूं न्ही, बरो मॅरिनेट जावपाक. मागीर आमी भाजूया. चला तर आतां हे अर्द्या वर मॅरिनेट करून जालें. आतां आमी भाजूया. आतां आमी गॅस तापोवन घेवया. गॅस ऑन करून कायल तापोवन घेवया. बरी कायल तापोवन दी. तापता म्हणसर आमी ताका हो मसालो लायल्लो बांगडो आतां हे रव्यान कोट करया. रव्यान हांवें इल्लो तांदळाचें पीठ घातलां. तव्याचेर हांव तेल पयलीं घालिना. हांव पयलीं तवो तापोवन घेता, कित्याक तेंचो रवो सुट्टा. असो हो मसालो हेका मातसो फाटसून लावंक जाय. कित्याक फुडल्यान ऑलरेडी लागलेलो आसा. हेका कात आसा म्हणून ती लागना, तेजी स्कीन आसा म्हणून. असो हो फूल आख्खो बांगडो असो रव्यान हें करूंक जाय आनी तव्यान सोडूंक जाय. कायल आमची तापलेली आसा. अशें करून हे सगळे बांगडे घालपाचे. फुडल्यान फाटल्यान दोशी वाटेन मसालो लावंक जाय. तो बरो तापून घेतला तसो गॅस आमी फास्ट दवरलेलो आसा. भाजताना तेजो वास बरो येता मसाल्याचो. ग्रीन ग्रीन दिसता आनी तशेंच बरो वास येता तेजो. चला तर आतां हे जालें काडुया आमी. टिश्यू पेपरान काडुया, कित्याक सांग ताका तेल आसता तें सगळें हेका एब्जॉर्ब जाता टिश्यू पेपराक. ही पळय आमची बांगड्याची फूल बांगड्याची कटलेट्स रेडी जाल्या. तुम्ही ट्राय करात.
आणि आमचो व्हिडिओ लाईक करा आणि शेअर करा.